هكا تاعنا تاع لي ميديترانيان تاع نو مامون احنا انا احنا فهمتني دونك هيك هو طبعا قروش اش معناها قروش احنا نقولوا قروش علاش خاطر مش تولي تقلب تولي في عرض دوردوس بالكرش تولي عندك سيفور الكرش تقلب هيك علاش احنا علاش نقول لكم الكلام هذايا كيف عندنا اون اوردونونس دو ريديكاسيون اللي احنا الطب نقولوها نعملوها jamais qu'une ordonnance de rééducation est débattue de rééducation de la colonne lombaire. Renforcement des paravertébraux. Renforcement des abdominaux. شنو واخد؟ شكون واخد في اللومبالجي؟ هذا اللي ما تلقاوش في الكتب. انت عندك ordonnance de rééducation مش تكتبها. Qu'est-ce que vous marquez dans votre ordonnance? Renforcer les paravertébraux, renforcer les abdominaux et les exercices lordosants. D'accord, là. Bien sûr, les exercices lordosants. Étirement des disques jambés. خاطر عندنا les disques jambés داخلين زاده في les phénomènes algiques au niveau du rachis. Étirement des disques jambés, les exercices lordosants خاطر بعد ساعات واحد il a perdu sa lordose. Renforcement des abdominaux et renforcement des paravertébraux. وإذا كان مريضتنا صحتها شوية نعملوا une cure d'amaigrissement. نضعفوها شوية. سواء احنا وحدنا قلنا دات لوريجيك ولا نبعثوها لديتيتيسيان ولا حاجة باش تريقل الريجيم تاعها. إنيكواليتي دونك شفتوا هذاك باش يمشي. هاك عمل هكا. شفتوا اش عمل؟ طلع. هاك السنتين تاعو طلع. باهي. Attitude antalgique. Surtout chez l'attitude scoliotique. Le vert, c'est tout devoir. L'examen statique. C'est quoi l'examen statique? Hein? أنا كيف عندي l'équilibre entre les abdominaux واللombaires تلقى عندي لا لوردوس. كيف ما عنديش تلقى الكرش تجبد. كيف الكرش قدامك عاملة هكا. صح تولي تجبد تولي باللغه العاميه مهود القدام كما يقولوا العباد فهمت ولا هيك اش معناها اوكي دونك اش معناها ديزيكيليبرون الكرش قدامك هكا الكروش هكا نعمل هكا هكا كله يقلق انت تعرف زاد ثم حاجه اخرى الانسان الحباله طبعا الحباله يخرجوا يسلسلوا الوجع ولا فان دو لا غروسيس ثم دابا ساعات العكس ثم كرش من كرش ثم كرش تاع الحباله اللي تعمل هكا نزيدوا لوردوس et qui généralement تعطي de douleur postérieure entre les épineuses. Les épineuses من تالي تلقى hyper lordos تعرفوها هكا وبعد ساعات الانسان تزيد تعمل هكا يشيدوا روح بالك تعرفوها الحكايه هذه يشيدوا روح بالك بالله يسقفوا العباد فهمتني انا في مريت كان في تونس راه في فرنسا ما نقدرش نعمل هكا فهمتني راه فهمتني وقال لي احنا في بلادنا كله ما فهمتش راه دولور دلاهونش علاش؟ بعد ساعات تما بالنسبه اللي عندك طبعا ساعات الصغير ينزل ثم ليكسيس فينو ثم تلقى الصغير ينزل على تو سكي لي زيليمون نوبل تو سكي ليكسيس نيرفو هيك سي بروبليم سورتو نورولوجيك مش بروبليم اوسو بعيد راسه بعيد على المخلوقه نتاعو باهي وما هيش معناها نجيبوا ليه لا باهي تقولوا انا مخرج ليه المخلوق قيدوا ها باهي دونك الحباله نتاعنا احنا ساسو يتقلق باهي دونك البلون ساجيتال كون نعطيكم شويه لا فليش سي 3 L3 لا فليش معناتها احنا نقولوا ناخذوا تعرفوها فيل دو بلون تعرفوها تلقى فيل افيك ان بول دو بلون تعمل هكا دونك سي اون فليش انتر سي 7 لا فيرتèbre C7 la 7e et L3 ok vous voyez la sympose elle est respectée et la lordose elle est respectée لو كان ما تمش فليش تلقى هذا لو فيل il est appliqué contre le rachis lombaire c'est une anomalie فهمتوا كيفاش ولا؟ إذا كان لو فيل il est appliqué contre le rachis lombaire anomalie c'est que le malade a perdu sa lordose lombaire هذا مثلا عنده سيمفوز دوrsal هذا هي ليبرلوردوس شقنا ليبرلوردوس فين تلقاوها؟ هيبرلاكس تلقى بعد ساعات مثلا يجيب لك مثلا سيرتو انسان سون
يبيرلاكس اكثر من الرجال، تعرفوا الحكايه هذه. انت ديجا في الجيمناستيك حركات الاولاد مش حركات البنات، تعرفوا الحكايه هذه. ولا في السيرك جينيرالمون ثم فازيت يعملوا من البنات الولاد ما يعملوش، تلقى الباسان تاعها على راسها كيفاش باش تدور. الطفل يعمل حاجه اخرى، عنده موتور ولا عنده اسد يدور به ولا حاجه. ليكزامان ديال موبيليتي دو ريجيستومبير. اش معنى موبيليتي دو ريجيستومبير؟ احنا اول حاجه كي يجينا مريض احنا اون دوموند او باسيون دو فير لا بونسيون لا بوزيسيون بونشي اون افون. شنو نقولوا؟ شد القاعه بيديك. Si jamais il met les mains à plat sur le sol. اش معناها؟ يبيرلاكس. دونك المعلومه تعدت. انا فرحان بروحي معناها كون عديت قبل كلمه يبيرلاكسيتي. قلناها ولا نسيتوها سيد؟ ما نسيتوهاش؟ ما في هذه. ما نسيتش بقول اذا كان لسين يبيرلاكسيتي ما نسيتش بقول. ولا بطلت ولا ما حضرتش ولا حكاوا لي برا. لا لسين يبيرلاكسيتي. شد القاع بيدي. واحد برك سي اشرف ترى لسين يبيرلاكسيتي. ولا ما تحبش تقول عليهم خليهم يفهموا. يعطينا درس صحيح هاي نورنا. ايه parmi les signes لا يوصل سي لو بلان كلينيك عندك وليد صغير قدامك هذا مش كلاسي يبرلاكس وبا ثم لي ريكورباتوم دي كوت قاعد عنده زيرو هكا ريكورباتوم ثم لي ريكورباتوم au niveau des genoux ثم les enfants qui font les entorses à répétition de ligament latéral externe des chevilles ثم les luxations de l'épaule et récidivantes ثم l'hyperabduction du cinquième doigt ثم le pouce lorsqu'on fait une flexion. Tu peux appliquer le pouce contre la face antérieure de l'avant-bras. Si jamais tu demandes au patient de mettre les mains à plat, il peut mettre les mains à plat sans tricher, par fléchir les genoux. Je peux mettre les mains à plat. On est إذا كان واحد عامل هكا اكستنسيون كومبليت ويخلي يديه على القاع يبيرلاكس. فهمتوا لي سين دي بيرلاكسيتي؟ Les entorses à répétition, les luxations récidivantes de l'épaule, les recurvatums au niveau des genoux et des coudes, l'hyperabduction du cinquième doigt et la flexion exagérée du pouce pouvant mettre en contact le pouce avec la face antérieure de l'avant-bras. Et les signes d'hyperlaxité clinique qu'on doit chercher systématiquement chez un ado dans l'examen scolaire. Il ne faut pas les trouver que... لا يكفي عندنا الدوسيني راهو مريض يبرلاكس ويقول لك انا نعمل سبور مثلا يقول لك جيمناست يجي واحد تلقى ثم ناس انا يجي اش عندك شبيك ثم ناس مش باش نلعبوا جيمناستيك بول هكا قال لك لا عندنا سيكل سبور سيكل جيمناستيك ما عنديش راهو الموتيف سيكل جيمناستيك هيك علاش ثم ناس يجوا يلعبوا سي كوا شوبير ديستانس شكون يعرف كيفاش تعمل شوبير؟ سي كوا شوبير؟ شوبير شكون يعرف شوبير؟ مش تعرف سكوليوز ولا اتيتيد سكوليوز؟ ايش؟ معناها وقتاش باثولوجي وقتاش باهي وقتاش شو بارك في المخ باهي برشا وقتاش 20 سنتيمتر ها 20 سنتيمتر باهي شو بارك تحفون برشا ناس ملاح الماني شو نعملوا اون تراس في الاكزامان راهو في الرجيس واحد اللي فيه معناها باش نبداو راهو الصنعه كما نقولوا احنا معاهم راهو مريضك سي تو ان ماتريال لازم عندك ستيتوسكوب نتاعك لازم عندك متر ريبون لازم عندك مارتو ريفلكس سينو ما تنفعش جامي هكا ولا لازم عندك ان مينيموم باش تخدم به واحد يبغى اكزاميني لو دو راهو لازم عنده مارتو ريفلكس ولازم عنده لا بوينت
pour tester la sensibilité ويلزم عنده متر ruban. C'est le mètre ruban شنو؟ احنا on va tracer deux petites lignes. واحدة le niveau sacro-iliaque ولا sur les iliaques. نعملوا une ligne où on va maladie يبدا هكا عمل هكا il n'a pas fléchi le dos ونعملوا 10 cm 10 ونقيسوا deux lignes بيناتهم 10 cm. Après on demande au patient de fléchir. En principe ça doit passer de 10 حتى لو قعدنا 15 10 15 واذا كان إن معناها ولدنا 10 12 مثلا ولا 10 11 على الاقل 15 c'est qu'il s'agit d'un rachis qui est raide. هذا تم عندنا un jeu في الرachis. إذا كان il n'a pas avancé 10 عدنا 10 تم بروبليم. الرachis il est bloqué en bas. فهمتوا ايش معناها؟ عندي دي شوبير باللي عندنا بنديس ما دامش بدنا المتر ريبون كيفاش تقيس لنا ميتروفي au niveau de la cuisse؟ احنا بدنا المتر ريبون diamètre diamètre نتاع قيس الزوز. كومون قيس الزوز؟ انا قدامي دو كويس نحب نعرف هذه اميتروفيك ولا مش اميتروفيك. كيفاش تقيسوا الاميتروفي دو كوادريسبس؟ ولا تشدكم diamètre نتاع بين لا باز دو لا روتين. لا باز هي الفوق والبوانت هي لوطا. تعملوا 10 سم 10 سم et après tu fais la circonférence prise وتقول ثم une amyotrophie de 5. راهو خلي في بالكم ديما لو كوتي دومينون اقوى بشويه. نجمو نلقاو 1 سنتيمتر فيزيولوجيك سي نورمال. اللي يشوت باليمين مش كيما اللي يشوت باليسار. انت والكوتي دومينون. وخليو في بالكم amyotrophie musculaire cache une souffrance articulaire. سمعتوا الكلمه؟ اذا كان لقيت كوادريسبس اميوتروفيك chercher une lésion méniscale ou une lésion ligamentaire pivot central passer inaperçu. Voilà neurologique. Ben, dans le contexte traumatique, il faut toujours chercher une atteinte méniscale. باش تعرفوا المينيسكال؟ في l'interrogatoire. في l'interrogatoire شاكك في مينيسك. ولا ساك تمشي بلوكاج تمشي تروماتيزم والا تمشي ديزيدارتروز لي زيبونشمون ا ريبيتيسيون. واذا كان مريضك ما عندوش كونتكست تروماتيك كيفاش تعرف يجي يكون عنده ليزيون مينيسكال؟ بالبروفيسيون. هكا اللي يخدموا على ركبه ونص هكا اللي يركبوا الكارلاج هكا يخدموا هكا يعملوا المينيسك. تعرفوها كلمه ركبه ونص؟ هكا اللي يعمل هكا هكا اسمها ركبه ونص. والليزيون ليغامونتير واحده برك كلمه برك ترخ ما ترخش. En français يقول لك il a la sensation d'un genou qui lâche. C'est pas normal. Un genou qui lâche, c'est ligamentaire central. Ligamentaire central. Central, c'est croisé antérieur et postérieur. Périphérique, il lâche pas. Périphérique, il donne pas d'épanchement, jamais. Ça met une atteinte du ligament latéral interne. Isolé, il peut faire un épanchement. L'épanchement égale croisé, égale ménisque. Il y a des signes ischémologiques très bien qui développent. Épanchement à répétition, et d'arthrose et blocage. Il te bloque, il te bloque بس ما سرحها. بس ما سرحها. ثم حاجة أخرى أنه ترسيم تجيك بساعة بنية جو دي بيان بنية هاد السور بنات تجيك تقول لك بعد ساعات تجيني لي زيبونشمون ونحس كيف راك تخرج. سما في دي انستابيليتي روتينيين. هذم ايبرلاكس. انا نشوفك عبد. انستابيليتي روتينيين تخرج بالروتين تخرج ترجع بلاصتك. كي تلقى ايبرلاكس. باي لي ايبرلاكس. لي انكليزون لاتيرال. اش معناها انكليزون لاتيرال؟ تجي المريض احنا اش عندنا؟ شنو هما لي موفمون دي دو؟ ثما الفليكسيون تعرفها بالديستونس دوا سول تلقى مين تعمل هكا واضح؟ بيان سور سون تريشي افيك لي جونو يعمل هكا والاكستنسيون كيفاش تعملها؟ كيفاش تعرف تعمل اكستنسيون براتيك؟ شويه الاكستنسيون لازم تشد مريضك في الفليكسيون وحده. اش معنى تشد مريضك؟ معناها انا نشد مريضي هكا نقول له وخر مش نخليه يعمل هكا وحده يجي هكا على كلامه نو تعمل له هكا تشدو قلي سينو يطيح لك. Et surtout avec un contexte راهو يطيح لك جا راسك. هو اللي تبع في النيوروشيرجي ما بقاش تبع عندك. تشدو مريض
وثم انكليزون لاتيرال كيفاش تعرفها؟